Magkano total, te? Sige. Sige, kukunin ko. Bayaran ko na. Ano dun, ha? Geng! Te! 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 Oh! Nasaan pa rin si Bo? Asa, ando dun, ha? 140. Ako, dumnawag. Aray ko. Ayan, andito na lahat sa loob. Opo, andun na kay ate. Andun, yan. Tipan mo na lang, sir, ha? Meron naman ako packing. Ah, sige, sige. Salamat, sir. Kompleto yan, te, ha? Ha? 39 pieces, no? Ayan, yan. Para, kasi talaga. Oo, dalawa. Mayroon. Oo, hindi ko may...